गुड इवनिंग एवरीवन केमन आछो तोमरा सबाई आमरा दुजोनेई खूब खूब भालो आछि। आशा करी तोमरा सबाई खूब भालो आछो। आज तोमादेर साथे शेयर करब बिद्धिर एकटा अनुष्ठान, तबे हाँ बियेर नय, एटा एकटा बेबी शावर जाके आमरा बांगलाय साधेर अनुष्ठान बोले थाकि, सेखाने बिद्धिर अनुष्ठान। आमरा एतदिन जेने एसेछि जे बिद्धिर अनुष्ठान मामा काका জ্যাঠা एरा करते थाके बा बाबा करे थाके जेनारेली तार सन्तानेर बियेर अनुष्ठाने। तबे एखाने साधेर अनुष्ठाने जे बाबा होते चलेছে মানে ড্যাড টু বি তাকে করতে হয়, এটা এইবারই নিয়ম। তোমাদেরও যদি এরকম নিয়ম থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে কিন্তু জানিও। সো চলো দেখতে থাকো পুরো অনুষ্ঠানটা, আমি একটা ছোট্ট মিনি ব্লগের মধ্যে দিয়ে তোমাদের সাথে শেয়ার করবার চেষ্টা করছি। मिनी ब्लगटा तोमादेर केमन लागलो अवश्यई किन्तु आमाके जानिओ। आबार देखा होबे नेक्स्ट एकटा नतुन ब्लगे। टिल देन टेक केयार, बाय, गुड नाइट।